प्यारे दोस्त, इंसानी ज़हन एक ऐसा समंदर है जिसकी गहराई को आज तक कोई नाप नहीं सका और ना ही शायद नाप सके। डार्क साइकोलॉजी यानी तारीक नफ्सियात जहां दुनिया को अपने इशारों पर नचाने के तरीके गुर सिखाती है, वहां इस्लाम का रूहानी विजन हमें वो बातनी पावर यानी ताकत अता करता है जो इंसान को अपनी ज़ात का सुल्तान यानी शहनशाह बना देती है। आज की इस वीडियो में हम उन पोशीदा नफ्सियाती और रूहानी उसूलों पर बात करेंगे जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो दुनिया आपके सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगी। लोग आपकी खामोशी से डरेंगे और आपकी गुफ्तगू के असीर यानी कैदी हो जाएंगे। ये वो राज हैं जो आम इंसानों से छुपा कर रखे जाते हैं। तारीक नफ्सियात का पहला और सबसे बड़ा उसूल है कम बोलो और गहरे नजर आओ। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं तो आप अपनी ताकत और अपने राज दूसरों के सामने ज़ाया कर देते हैं। औलिया अल्लाह सूफिया कराम का ये शेवा रहा है कि वो हमेशा मसलियत और खामोशी को अपना हथियार बनाते थे। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जुबान का कुफ्ल यानी ताला वही खोलता है जिसका दिल बेदार होता है, और जिसका दिल बेदार हो वो फजूल गुफ्तगू से पनाह मांगता है। दोस्त, जब आप महफिल में खामोश रहते हैं तो सामने वाला आपकी शख्सियत का अंदाज़ा लगाने में नाकाम हो जाता है। यही वो मकाम है जहां डार्क साइकोलॉजी और इस्लामिक विजन एक हो जाते हैं। नफ्सियात कहती है कि जो इंसान अपनी जुबान पर काबू पा लेता है वो दूसरों के जहनों को पढ़ने की सलाहियत हिम्मत खूबी हासिल कर लेता है। हकीमुल उम्मत शायर मशरिक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब फरमाया, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जब इंसान अपनी जुबान, अपने जज्बात और अपनी नफ्सियात को अपने काबू में कर लेता है तो इसकी खुदी उस मकाम पर पहुंच जाती है जहां जमाने की तकदीरें बदलने लगती हैं। मेरे अजीज दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हालात के धारे पर बहते चले जाते हैं और दूसरे वो जो हालात का रुख मोड़ देते हैं। अगर आप दूसरी किस्म का इंसान बनना चाहते हैं तो आपको लोगों के चेहरों के पीछे छुपे हुए असल चेहरों को पहचानना होगा। दोस्त, तारीक नफ्सियात हमें सिखाती है कि इंसान जो दिखाता है वो हकीकत में नहीं होता। जो शख्स आपके सामने बहुत ज्यादा मुखलिस बनने की कोशिश करे, जरूरी नहीं कि उसका दिल भी साफ हो। सूफिया कराम ने हमें बसीरत सिखाई है, मोमिन की फरासत से डरो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। अपने अंदर वो सूफियाना जलाल पैदा कीजिए कि जब आप किसी की आंखों में देखें तो उसके दिल में छुपा हुआ चोर खुद ब खुद कांपने लगे। अपनी ताकत का मुजाहरा कभी शोर मचा कर न करें। याद रखिए, शेर जब शिकार करता है तो दहाड़ता नहीं है बल्कि खामोशी से आगे बढ़ता है और हमला करता है। हर इंसान दुनिया को फतह करना चाहता है, लेकिन हकीकत ये है कि असल फातेह वो है जो पहले अपने नफ्स को फतह करता है। अल मुजाहिदो मन जाहदा नफ्सहू, मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स से यानी अपने आप से जिहाद करता है। डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा हथियार इमोशनल कंट्रोल यानी अपने जज्बात पर काबू पाना है। अगर कोई आपको गुस्सा दिला सकता है तो वो आपको कंट्रोल भी कर सकता है। दोस्त, इस्लाम हमें यही सिखाता है कि पहलवान वो नहीं जो किसी को पिछाड़ दे, शिकस्त दे दे, बल्कि पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर, अपने आप पर काबू पा सके। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने नौजवानों को शाहीन से तशबीह इसीलिए दी थी कि शाहीन कभी गिद्ध की तरह गौल में नहीं उड़ता, वो तन्हा उड़ता है, ऊंचा उड़ता है
اور اپنی سلطنت کا خود مالک ہوتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ جب آپ دنیا کی عارضی چمک دمک اور لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے اوپر اٹھ جاتے ہیں تو آپ کے اندر ایک ایسی باطنی مقناطیسی شخصیت جنم لیتی ہے جس سے لوگ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، زندگی بہت مختصر ہے اور اس میں کامیابی کا راستہ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا اور اپنی ذات کی پہچان میں ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ دوست اپنی پہچان یقینی بنائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرمائے، ہمیں صوفیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اندر وہ بصیرت پیدا کرے جو حق اور باطل میں تمیز کر سکے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ میرے عزیز دوستو، یہ ویڈیو صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ یہ میری روح کی آواز ہے، ایک لگن ہے، ایک تڑپ ہے جو میں نے آپ کے دل تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ من جدہ واجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر آج کی اس گفتگو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے، اگر آپ کو لگا ہے کہ اس سے آپ کی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی آ سکتی ہے تو میری اس محنت کو رائے گاں نہ جانے دیجیے گا۔ اس ویڈیو کو ابھی لائک کیجیے، اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ یہ پیغام ہر اس انسان تک پہنچے جسے اس کی ضرورت ہے۔ کمنٹ سیکشن میں امین لکھ کر یا جو بھی آپ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجیے، اور اگر آپ اس سفر میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، چلنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ آپ کا ایک ایک لائک اور سبسکرائب میری حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ میں آپ کے لیے ایسی ہی ایمان افروز اور معلوماتی مواد لاتا رہوں۔ اپنا اور اپنوں کا ہمیشہ خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اسی طرح کی پیاری سی ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔